Okay, we are discussing on national prejudices by Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith on national prejudices आज आम देखा तार कंप्लीट सामारीटा इवेन कि सामारी नुहे एटा टेक्सटा ही ताकू ही आम देखीदे जे कौन कहते ऑलिवर गोल्डस्मिथ तांकर प्रोज पेज रे एसे रे. In this essay, the narrator describes himself as someone who enjoys spending time in public places like taverns or coffee houses. Tavern और coffee houses गुड़ा हूँ tavern मान हूँ गोटे inn. ओके जो जगह तुम होटेल हरका जोड़ा कहुए ये होटेल कि कॉफी हाउसेस रे निजे टाइम स्पेंड करने पसंद करते राइटर. He does not go there just to drink or have fun but to observe people and learn about their behavior. He finds it very entertaining and educational to watch how people act and speak. On one such day, thare semdi gote dina kon heichi, he finds himself as a coffee house with a group of 6 gentlemen who are having a serious discussion about politics. They cannot agree on a particular issue, so they ask him to give his opinion and settle the debate. This gets him involved in the conversation. तो एमती दिने थरे कौन ହେଇଛି ना से गोटे कॉफी हाउस रे थिले सेठी 6 जन जेंटलमैन से माने बसिकी डिस्कशन करूछंती आ से माने कहा पर डिस्कशन करूछंती गोटे पॉलिटिकल इश्यू ऊपर. तुम जानिथिबो जो लोक मैंने कॉफी हाउस टी हाउस जो चा दुकान कॉफी दुकान एटा सब बसिकी विभिन्न प्रकार जनरल टॉपिक ऊपर डिस्कशन करथन. तो ये भी सेमती किसी डिस्कशन शुणिले बेसिकली जो कॉफी हाउसेस कि टावर्न को बुली जीवार मुख्य उद्देश्य यहाँ ही थाए कि से एजुकेट हेबे आउ एटा गोटे एंटरटेनिंग कथा अन्य मान को देखिए कौ प्रकार से कथा होचंदी कौ प्रकार से टाइम स्पेंड कर से अधिक इम्पोर्टेंस दौले बा से देखती आउ एंटरटेनिंग यहाँ एजुकेशनल यहाँ तेणु से भाया जगह जाती. तो ये कौन है से 6 जन लोक जो कथा होते सांगे ये इनवल्व हो गले सहित डिस्कसन जो होता से गोटे एमती जगह फसीगले जो 6 जन तांकर कौन सी कनक्लूजन बाहर नाला. तेणु राइटर को से पचारे तेणु राइटर भी से पॉलिटिकल डिस्कसन में इनवल्व हो गला. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. As the discussion goes on, they start talking about the characteristics of people from different European countries. One man in the group, who acts as if he represents all of England, makes some harsh and unfair comments. So ये आम जाने टॉपिक जो आरंभ हुए से गोटे पर गोटे चेंज होता है. तो ये यूरोपियन कंट्री लोक लोक कैरेक्टर उपरे डिस्कसन चलला. सेठू यूरोपियन लोक मैंने केमती होते से भर जड़े लोक पूरा एंटायर इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करुच्ची से तार कहला. ही सेज दैट द डच आर ग्रीडी एंड फ्रेंच आर dishonest flatterer. Germans are drunkards and gluttons, and the Spanish are proud and rude tyrants. तो ये से विभिन्न देशर अन्य देशर जो लोक मैंने अच्छा विभिन्न रकम से कही जमीक फ्रांस जो डच लोक डच माने मान को कही से ग्रीडी लवी बोलिकी. फ्रेंच लोक मान को से डिसऑनेस्ट फ्लैटर माने मिछरे गुणगान करला वाला लोक कथा कहते. जर्मन्स मान को से ड्रांकर्ड्स बोली कहते मदुआ बोली कहते. ग्लूटन्स माने होचे जुआ खेलाड़ी बोली कहते. आ स्पेनिश लोक मान को टायरेंट बोली कर माने बहुत ही हार्श क्रुएल्टी टाइप रो मनीष बोली से कहते. ही एंड्स बाय सेइंग दैट द इंग्लिश आर बेटर देन ऑल अदर nations because they are brave, generous, kind and full of ever good quality. The other in the group seemed to agree with him and smile approvingly. तबे से फाइनाली यहाँ ही कनक्लूजन देले जे कहते ब्रिटिशर्स माने यानी कि इंग्लिश माने होचंदी बेस्ट क्वालिटीर लोक अन्य जेकोसी देशर लोक अपेक्षा से माने ब्रेव जेनरस काइंड आउ तांको भितरे गुड क्वालिटी भर्ती होकी अच्छी एवं अन्य जो माने थिले से डिस्कशन से माने मध्य एग्री करेले. The narrator, however, does not agree with the one-side opinion, but instead of arguing right away, he pretends to be thinking deeply and looks away, hoping they won't ask him to speak.
He does not want to offend anyone by disagreeing with them. Unfortunately, the proud gentleman insists that the narrator must share his opinion and ask him directly if he agrees that the English are the best people in the world. ତ ଏମିତି ଚାଲିଲା ରାଇଟରଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ସେଥିରେ କିଛି ନିଆ ହେଇନଥିଲା। ରାଇଟର ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ରାଇଟରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? So the narrator does not like to give his opinion unless he must but when he does he always tries to be honest. ତେବେ ସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଦେବେ ସେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଦେବେ ବୋଲିକି ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, so he replies politely but truthfully. He says that he wouldn't be so quiet to judge other nations unless he had traveled across Europe and studied each culture carefully. He adds that if one looked at things more fairly, they might say the Dutch are not greedy but careful and hardworking. The French are polite and self-controlled. The Germans are strong and hardworking, and the Spaniards are calm and serious. So এই ଟାଇପ୍ର ସେ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଦେଶର କଲଚର୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନ ଜାଣିଛି, ସେ ଲୋକ ବିଷୟରେ କହିବା ମୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଦେଶକୁ ମୁଁ ବୁଲିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ତ ମେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କରିପାରେ ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଡଚ୍ ମାନେ ଲୋଭି ନଥାଇକି ସେମାନେ କେୟାରଫୁଲି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ଥାନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ୍ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଇସା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଥାନ୍ତି। ତ ସବୁ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ତୁମେ କହିପାରିବ ଓପିନିଅନ୍ ରାଇଟର ସେଠି ଦେଲେ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ଡଚ୍ ଆଚ୍ଛା ଗଲା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ and the calm, and also admitted the English are indeed brave and generous, but they can also be impulsive ହେଇପାରନ୍ତି, quick to anger ହେଇପାରନ୍ତି, and often give up too easily when they things go wrong. ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଲା, ମେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବୁଛେ ସେ ଖରାପ ହେଇଥାଇପାରେ, ମେ ବି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖରାପ ଭାବୁଛେ ସେ ଭଲ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଏସବୁ ସେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କଲେ। As soon as he finished speaking, the atmosphere in the room changed. The other gentlemen began to look at him with suspicious and even dislike. Suspicion or dislike ରେ ତାକୁ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। The men who had been praising the English earlier now criticizing the narrator, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ କରୁଥିଲା, ଏବେ ନାରେଟରଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମସ୍ତେ। He says he is surprised that someone could live in England, enjoy its benefits and still not love it ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଉନି, ଆଉ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବପର? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ତ he even hints that the narrator might be disloyal or an enemy of the country just because he does not praise its ଯେଉଁ blindly। ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଡିସଲୟାଲ୍, ସେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ବି ଭାବୁ, ଇଏ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ନାହିଁ ବା କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ। କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ, ରିଏଲାଇଜିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ନ ଲଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟଲେସ୍ ଟୁ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ପିପଲ୍ ହୁ ଆର୍ so full of pride, the narrator quietly pays for his drink and lives. As he walks home, he reflects on what happened. He thinks about how foolish and harmful nation pride can be. He remembered a wise saying from the ancient times. When a philosopher was asked what country he comes from, he replied, I am a citizen of the world. The narrator admires this idea and wises more people today
wishes more people today could think like that. तो से समय राइटर को आउ से इम्पोर्टान्स किसी मिलला नहीं, रेस्पेक्ट मिलला नहीं, समस्ते जो डिसलॉयल भाविले, डिसऑनर भाविले, तेणु से जगह निज जो कॉफी पीते कॉफी पैसा देले एवं से बाहर की आसले और फेरिया समय चिंता करी है कौन एक्चुअली एवं यही समय गोटे कथा मन पड़ुछि जे जड़े बहुत बड़ फिलोसफर से कौन गोटे डेफिनेशन देते जे गोटे देशपाई जो माने जो पेट्रियट अच्छा जो पचारगला जे जो कौ कंट्री से बिलंग्स करती से रिप्लाई देते आई एम ए वर्ल्ड सिटीजन। तो आई एम ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड जोटा कि बहुत ही भल कथा कौन से कंट्री को सी गोटे कही ना पूरा दुनियार से जड़े सिटीजन बोलिकी कहले आउ एटा गोटे नेशन प्राइड्र कथा बिकज ऑफ नेशन प्राइड बहुत लोक बहुत सारा कथा कर तुम हिटलर कथा देखिपर हिस्ट्री रे आमे बहुत कथा नाजी मान कथा देखिपर एम नेशन प्राइड आम जो +2 भी पढ़ी नाजिज्म विषय तुम ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ए विषय से नेशन प्राइड विषय कहुई निज देश को से एते अधिक भाव में मुंडे चढ़ाई बसता जे तापाई से अन्य मानक खातिर करते मारिबा मरिबा पछाते ना। तापर से कौन कले ही इज सैडेंड दैट पीपल नाउ focus so much on being English, French, Dutch or Spanish that they forget they are all part of the same human race. They belong to small groups instead of seeing themselves as member of the bigger human family. He said it would be more understandable if only uneducated or poor people held such narrow views because they might not have the chance to learn about the world through the reading or travel. But what bothers him is that even educated and wealthy people, those who should know better, also carry strong national biases. ओवरऑल ये आम ये पैराग्राफ रे आम ये ही बुझा जे से कहले कि सब लोक मैंने भावती जे मु इंग्लिश मु फ्रेंच मु डच मु स्पेनिश यहीटा ही प्राउड थाए किंतु युवाक अनएजुकेटेड लोक माने जदि ये कथा भावे से गोटे शोभा दिए किंतु जदि एजुकेटेड लोक जड़े जानी लोक एत कथा नेशन विषय पढ़ी लोक जो फिलोसफी पढ़ी लोक अन्य जिन पढ़ी लोक जदि से यही प्रकार व्यू दिखती आम देश देश आम जो भल खराब एम यही प्रकार से प्रकार तो यही स्टेटमेंट गुड़ाक प्रकार गोटे प्रकार एक्सट्रीम स्टेटमेंट से गुड़ाक एजुकेटेड लोक कदापि से भाया स्टेटमेंट देवा उचित नुहे आउ जदि माने आमर अनएजुकेटेड लोक होती कथा कहते सी भी गोटे थर को मानिपर किंतु एजुकेटेड लोक ये कथा कहवा उचित नुहे। He believes that a true gentleman is not only just someone who is rich or comes from a noble family, but somehow who is free from prejudice, no matter how high a person's social position is. If they still hate or look down on people from other countries, they do not deserve to be called a gentleman. से लोक जिते भी नोबेल होता ना कहीं जिते भल होता ना कहीं जिते रिच फैमिली जो भी था ना कहीं आउ जदि से फ्री ऑफ प्रेजुडिसेस अच्छे ओके तो से जिते भी जेंटलमैन होता ना कहीं जिते भी भल लोक होता ना कहीं जदि से गोटे यही प्रेजुडिसेस कर प्रेजुडिसेस मान हूँ पक्षपात कर देश देश भितर पर्सन भितर तेज से विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम आम देखा पाइबा जमीक ये कहले हेट और लुक डाउन ऑफ ए पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज दे डू नॉट डिजर्व टू बी कॉल्ड जेंटलमैन आम के जेंटलमैन बोली कहीपर ना। In fact, he believes that those who loudly boast about their country's जो greatness usually do so because they don't have any personal achievements to be जो proud of. आउ यही प्रकार कथा जो मैंने करती जो मैंने निज देश को बहुत ही अधिक मात्रा रे प्रेज करती ब्लाइंडली बिलीव करती पाखे अन्य किसी काम न थाए पर्सनल अचीवमेंट किसी न थाए केवल निज देश को लेकिन जो प्राउड फील करने अपेक्षा just like a weak vine wraps itself around a strong tree because it cannot stand on its own. These people cling on national pride because they have no strength of their own. से कंपेयर करमती आमर कुंदुरी लता होगला कि लाउ लता होगला कि लता गुड़ा जो एका छिड़ा हो पारते नहीं छिड़ापी आ गए सहारा दरकार सपोर्ट दरकार से सपोर्ट जो रहा से सपोर्टटा यहाँ हूँ नेशन प्राइड
ତେବେ ଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେନି ନିଜ କିଛି ଉନ୍ନତି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ସାହାରା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି କାହାର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି ନେସନ୍ ପ୍ରାଇଡ଼ର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି some might argue that nation pride comes from loving one's country and therefore it cannot be bad thing. The narrator disagrees. He says this is a mistaken belief. तबे किसी लोग कहीपारती जे जो नेशन प्राइडटा एटा तो भल जिनस निज देश को भल पाइबा निज देश को पसंद करवा ए कौन खराब जिनस रहा किंतु यहाँ सब भल जिनस नुहे यहाँ बहुत समय खराब जिनस भी हो पाए जमती कि से कहले यहाँ आम जो रखीचे यहाँ गोटे हूँ मिस्टेकन बिलीफ गोटे माने अनरियल बिलीफ कौन है येस नेशनल प्राइड ऑफन ग्रोज आउट ऑफ लव इन वन्स कंट्री बट दे डज नॉट मीन इट्स नेसेसरी और गुड just as religious faith can lead to both good values and harmful superstitions. Love for one's country can grow in a healthy or unhealthy ways. तो जो हमें कहे कौन वन सेकेंड रिलीजियस फेथरा गोटे रहा आउ गुड वैल्यू जोटा रहा और हार्मफुल सुपरस्टिशन दुईटा सारा माने ग्रो करें हेल्दी अनहेल्दी कंडीशन रे किंतु आमको देखा अच्छी जे कौटा भल कौटा खराब देश तो सब प्रकार जिनस सब रकम किंतु आमको जुडिशियसली कम करार अच्छी भावी चिंती कम करार अच्छी देश को बहुत अधिक मात्रा रे इम्पोर्टेंस देकी प्राउड फील करवाटा गोटे बहुत ही कौन कथा कहवा डिपेंडेंट है भाया कथा नेशनल प्रेजुडिसेस इज लाइक ए हार्मफुल ब्रांच ग्रोइंग फ्रॉम ए हेल्दी ट्री इट कैन and should be cut off so that true patriotism can grow stronger and better. तो ये जो नेशनल प्रेजुडिसेस कहले देश भितर जो से पक्षपात कर जो विभेद कर हटा जो कमा आम प्रकृत देश प्रेमी पाइपर एमती खाली देश को बाहबाही करी माने जो निजको ग्रेट देखा उचित नुहे बरं आम यहाँ गोटे एमती गछ जार शाखा गोटे बहुत विराट चारिआडे खेली से शाखा गुड़ाक ओभर प्रेजुडिसेस रे भर्ती न हो जाऊ बरं ट्रू पेट्रियटिज्म रे भर्ती हो बोलिक राइटर कहते द नैरेटर बिलीव्स इट इज परफेक्टली पॉसिबल टू लव वन्स ओन कंट्री विदाउट हेटिंग अदर्स आम निज देश को भल पाइपर कौन से अन्य देश को घृणा करवा तो जरूरी नुहे ना one can be brave and loyal in defending their homeland while still respecting the people of other nation. He says it clearly. Just because he loves his own country does not mean he must see other countries cowards or fools. So एमाने या नुहे कि आम आम निज देश को बहुत ग्रेट बोलिक भावुँ माने अन्य देश को कावर्ड और फुल बोलिक मानवा ए समस्त समान that way of thinking is not only unnecessary, it is wrong. एटा गोटे रॉन्ग कॉन्सेप्ट आमती चिंता करिया बेटे भूल if it were required which he firmly believes is to it is not, he would rather give up the title of Englishman, Frenchman or even European and popularly call himself royal as citizen of the world. और जदि सेमती हुए से बेटर जो कौन सी देशर नागरिक नुहे बरं पूरा विश्वर नागरिक भाव से निजको चिन्हा आसापी चाहती ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड निजको परिचय देवाई चाहती. By the end of the passage the narrator delivers a strong message. It is narrow-minded and dangerous to judge people only by their nationality. Instead of dividing ourselves into separate national identities, we should remember that we are all humans. तबे से कहते जे स्ट्रॉन्ग मेसेज देइचंती हमर एसे माध्यम रे जे जो लोक मानक आम नेशन वाइड जो जज करुचे से नेशन वाइड जज न करिकी आमे ताकू गोटे प्रॉपर जो ह्यूमन बीइंग आकारे जज करिया दरकार ह्यूमन बीइंग आकारे देखिया दरकार जे रिमेंबर दैट वी ऑल आर ह्यूमन्स वी शेयर द सेम वर्ल्ड एंड द सेम बेसिक होप एंड फियर आम भितर सामान डर अच्छे फियर अच्छे दुख कष्ट जमी अन्य मान भर अच्छे आम भर भी सेमती अच्छे तो कहीं आम ताकू अन्य देशर लोक बोलिक भाविबा माने अलगा नजरिया देखा. इट इज बेटर टू बी फेयर एंड काइंड टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम आउ से जो भी आसतु जो प्रकार कंट्री आसतु जो आसतु जे समस्त आम सामान नजरिया देखा उचित.
ଆଉ ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ୍ जो थ्रू द through the narrator's experience encourage readers to rise above national prejudice, pride, and adopt a more generous and universal view of humanity. ମାନବିକତା ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେସନ୍ ପ୍ରାଇଡ଼୍ ଉପରେ। ତ ନେସନ୍ ପ୍ରାଇଡ଼୍ ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଆମର ରହିଛି ବହୁତ ଅଧିକ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଜେନେରସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିବାଟା ଜରୁରୀ। Overall ଆମେ କହିପାରିବା in summary the passage is a powerful criticism of blind nationalism ଉପରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, prejudices ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ट्रू विजडम और काइंडनेस को अधिक इम्पोर्टेंस दिया जावा दरकार ना कि प्रिजुडिसेस को बा पक्षपात को जोटा आम कहे। आउ कौन गोटे देशर लोक को ही आम केवल पसंद करा, आम जो इंडियन माने केवल इंडियन मान को पसंद करे सेमती नुहे। ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, समस्त आमको से इक्वल रेस्पेक्ट देवा दरकार, फेयरनेस रहा दरकार, कंपटीशन रहा दरकार आम भितर। गुड सिटीजन हाँपे हेले आमको सेमती चिंता करने पड़ो। थिंकिंग योर कंट्री इज बेटर देन द रेस्ट, यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं। ओके, द मीन्स ऑफ हेल्पिंग टू मेक योर कंट्री बेटर बाय बीइंग ऑनेस्ट, थॉटफुल एंड ओपन माइंडेड। आम ओपन माइंडेड हवा दरकार, ऑनेस्ट हवा दरकार, बेटर हवा दरकार, हेल्पफुल हवा दरकार, तेज जाकि आम अन्य जो कंट्री को रेस्पेक्ट करके निजे गोटे गुड सिटीजन हो पार। ओके, सो ये रहा तुम गोल्डस्मिथ्र टोटाल एसे आर नेशन प्राइड विषय कहुई। ओवरऑल जदि आम सर्ट समरी यार देखा 2-3 लाइन कहबी तेज ए सी कहते जे तुम्हें जेकोसी देशर नागरिक हो ना कहीं अन्य क्या घृणा कर ना, समस्त को रेस्पेक्ट कर। आउ वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर ह्यूमन। निज देश को भल पाई अन्य मानक हतादर करवा बिल्कुल ठीक कथा नुहे। आई होप बुझी आसो, जदि किसी डाउट थाए कौटा बुझार थी तेज मत मेसेज कर।